Tak ada eh? Oh, semua KTC. Alhamdulillah lah. So KTC harap-harap tak adalah tak adalah berjangkit ke KTC pula ni eh. So PKPD, so siapa yang ada KTC macam mana? Balik ke? Atau memang semuanya terpaksa duduk dalam UTM lah, tak boleh keluar eh. So tak apa, semua makanan, minuman semua nanti MKN yang akan sediakan eh. Ha, so itulah. Dan saya dapat info berkenaan dengan case index. Case index ni maknanya case yang pertama lah. Ya, saya dapat info dia dapat jangkitan ni daripada pusat gym, pusat sukan UTM, di gym di masa dia buat ni lah gym di UTM. Itulah yang saya dapat info, saya tak pastilah. Okay, so daripada situ dia punya jangkitan. Okay, berkenaan dengan chapter 2 ni, chapter apa ni, saya pun tak ingat lah. Chapter 3 DC-DC converter ni. So, saya minta maaf sebab yang lepas saya kata minggu depan kita masuk inverter. So, sebenarnya silap kerana kita minggu depan kita akan lihat application of the DC-DC converter untuk control the motor drive. Okay, nota saya dah baru upload dalam e-learning, so you boleh download daripada situ bersama dengan nota yang ni. So nota yang ni tadi pun saya dah upload dalam WhatsApp group dan saya juga dah upload nota yang sama dalam e-learning So untuk kali ini adalah yang saya pernah beritahu adalah isolated DC-DC converter, dan selalunya isolated DC-DC converter ni lah yang banyak digunakan pakai dalam DC power supplies. Okay, contohnya mungkin yang paling hampir ataupun yang paling popular ialah produk Apple lah. Produk Apple. So siapa yang pakai MacBook Air tu ataupun MacBook dia ada dia punya battery charger kan. So dia ada mesti ada rectifier, dan after the rectifier tu kita ada DC-DC converter lah. Okay, DC-DC converter. So DC-DC converter ini adalah yang kita kategorikan sebagai dalam DC power supplies. Okay, khas untuk power supply. Okay. So dalam DC power supply ada dua seperti yang saya pernah beritahu, kita ada linear power supply. So linear power supply which is yang kita yang orang kata apa, dia pakai resistor saja. Okay, ataupun dia menggunakan transistor tapi operated in active region. Manakala yang kedua adalah switch mode power supply. So untuk membezakan antara linear dan yang power electronic base, so power electronic base kita panggil dia sebagai SMPS ataupun switch mode power supply. So nanti you bekerja sebagai engineer di luar sana, kalau short form you jumpa ni SMPS, meaning that this is actually a power electronic, this is actually a DC converter lah sebenarnya. So perbezaan antara SMPS dengan linear power supply, so seperti biasa, power electronic ni dia memang dia lebih efficient. Dia punya size pun is very very small, dan juga dia punya weight is also very lightweight lah. Tapi berbanding dengan linear power supply, SMPS dia punya design dia lebih kompleks. Okay, circuit dia lebih kompleks, dan untuk control dia punya switching on off tu, feedback controller, PID dan sebagainya memang lebih kompleks lah. Dan dia ada harmonics ataupun electromagnetic interference, EMI problems. Okay, so EMI problem ni dia berkait dengan switching. So bila you ada switching on off, high frequency switching, dia akan generate some electromagnetic interference. Okay, so kalau you perhatikan dalam you punya charger tu battery charger tu, you punya laptop tu. Okay, contohnya lah yang ni charger so yang ni you punya punat 3 pin lah. Okay, kemudian dekat sini you punya point output. Dekat sini you sebelum point output tu, so yang ni yang you cocok dekat you punya laptop tu. So kat sini you ada satu macam berbuli bulat kat sini. Okay, so yang ini adalah you punya EMI filter sebenarnya. Okay,
Sebab dekat sini you ada conversion AC kepada DC, kemudian DC kepada DC kan. So kat sini. Okay, so dah ada conversion set tu, so dia pakai switching, so dia akan generate some electromagnetic interference. So kita tak nak kacau komputer ni dia yalah semua digital so dia tak nak ada interference. So what we do is actually we put EMI filter. So EMI filter ni very simple, it's just apa rasanya EMI filter ni? Just rasanya apa? Kalau you buka, you very simple. Dia sebenarnya is actually just macam coil saja. Okay, untuk reducekan the electromagnetic interference. Okay, so that is the problem with the SMPS lah. Dia akan generate electromagnetic interference dan juga harmonics. Ini adalah salah satu contoh typical block diagram apa yang berada dalam contohnya dalam you punya charger battery charger untuk laptop. So kita ada rectifier dekat sini. So this one come from you punya AC lah, AC supply. So EMI filter pun perlu kerana AC ni bukannya sinusoidal dia mungkin adalah some fluctuation dan sebagainya, so kita nak filter out. And then baru masuk kepada rectifier. So dia convert from AC kepada DC. And then daripada DC ni lah, DC is one kita panggil sebagai unregulated. Unregulated meaning that contohnya you punya load nak 15 volt kan. Mungkin kat sini you punya output ni mesti I think maybe dalam 30 volt. So unregulated lah. Kita panggil dia sebagai unregulated because kita punya load nak 15. So from 30 to 15, how we want to reduce to 15? So kat sini lah kita pakai DC-DC conversion. Okay. So berbeza dengan buck boost dan juga buck converter. Okay, di mana ketiga-tiga tu kita lihat tidak ada electrical isolation. Okay, maknanya you punya load is directly connected to the supply, which is not very suitable for application lah. Contohnya tu application untuk power supply ni, kerana ialah dia ada direct connection, so anything happen dekat supply dia akan effect kepada you punya load. Okay, contohnya you punya load ni komputer dan sebagainya, so kalau ada short circuit dan sebagainya, habislah you punya komputer Okay, so for security ataupun untuk sebagai langkah keselamatan, apa yang kita buat is kita mesti provide some isolation. So isolation ni, electrical isolation hanya boleh dibuat dengan menggunakan isolation hanya dengan menggunakan transformer. Kenapa transformer? Sebab transformer hanya membenarkan arus ataupun AC power saja, AC voltage, AC current saja melalui. Selalunya short circuit ni kita tahu is actually is a DC form. So DC power, DC voltage dan DC current tidak boleh mengalir melalui transformer. So that is why we use transformer for electrical isolation. Okay? So transformer isolation untuk for orang kata apa safety reason lah for the load. Okay? Tapi dalam case ini transformer yang kita gunakan ini bukanlah transformer 50 Hz kerana yang ini kita tahu dia switching DC-DC converter ni dia switch very high switching frequency. So transformer yang dipakai ini adalah high frequency transformer. So dia sangat berbeza dari segi structure, tapi dari segi dia punya equation dia masih sama. Kita ada N1, N2 is equal to V1 over V2 and is equal to I2 over I1. So dia punya ni masih lagi sama, tapi dari segi structure dia lebih kecil dan dia lebih ringan berbanding dengan low frequency transformer. Okay. So dalam case SMPS ini, so isolation is done by using high frequency transformer. Okay. So ini adalah dia punya block diagram lah, complete. Kita ada feedback controller dan juga sebagainya. Tapi kita punya syllabus is only concentrating on this topology only. Okay. So this is the types of DC-DC converter that typically used in switch mode power supply. So kita ada flyback converters, kita ada full bridge converters, forward converters dan juga half bridge converters.
Dan selalunya dalam kita punya battery charger kita, contohnya yang Apple tu, memang dia mengguna pakai flyback converter. Okay. Flyback converter. Dia tak ada pakai buck boost converter ke ataupun boost converter. Kalau you tengok dalam tu, bukan. Sebab dia tak ada isolation. Okay. Sama ada dia akan mengguna pakai sama ada flyback, full bridge, half bridge ataupun forward converters. Tapi untuk Apple punya design, Apple punya DC power supply tu, dia menggunakan flyback converters. Okay. So, ini semua teori je lah seperti yang saya telah beritahu sebelum ni. Okay, ni transformer model. So, they provide electrical isolation. So, actually transformer ada dua function lah. Okay, the first one to provide electrical isolation dan yang kedua adalah sama ada nak step up ataupun step down the voltage. Tapi dalam case SMPS ini, kita hanya menggunakan transformer untuk the first function saja. Okay, so maksudnya dia punya ratio untuk case ini kita hanya pakai ratio N1, N2 is actually equals to 1/1. Okay. So kita tak menggunakan transformer ni untuk tujuan step up ataupun step down. Kita hanya gunakan for electrical isolation. Okay, so this is the transformer model yang kita pakai dalam power electronic. So dalam you tahu dalam transformer, model transformer memang dia telah diberitahu berkenaan dengan orang kata apa? Core losses kan? Ada R, lepas tu ada L, lepas tu ada magnetizing losses, kemudian baru ada you punya N1 winding yang ni LM magnetizing losses. Kat sini you punya R core kemudian ada L1, kemudian kat sini pun ada you punya core yang disebabkan dekat secondary, kemudian you punya L2, okay, kemudian ada kat sini. So you telah belajar berkenaan dengan model transformer ni. So model transformer yang complicated ni adalah yang orang kata apa full lah. Okay, tapi dalam power electronics kita hanya consider model transformer yang ada LM saja. Kita tak consider yang lain-lain ni. Okay. Sebab kalau kita consider yang lain-lain ni, so analisis akan menjadi terlalu kompleks. Okay, so kita hanya menggunakan model yang menggunakan pakai LM sahaja. Dan saya harap semua you all dah maklum berkenaan kalau dot ni. Apa maksud dot dekat sini? So dot ni kat sini, okay, bermaksud sekiranya current dekat bahagian primer ataupun bahagian kata apa primer lah masuk, current masuk, dekat bahagian secondary, the current will go out. Itu dia punya notation dia. Okay, so kalau current at the primary side is going into the dot, so dekat bahagian secondary, the current will go out from the dot. Okay, so saya harap you all dapat dengar yang tu. Okay, so dalam SMPS, dia punya analisis utama adalah berlegar di LM. So maknanya LM ni is actually you punya main analysis. So LM, daripada LM ni nanti kita akan dapat VLM. So daripada VLM ni nanti kita akan dapat delta IL M on which is equals to VLM over L yang kita dapat ni lah. Okay. Tapi kita tak akan pergi mendalam lah. Sebab this is syllabus baru. Syllabus baru ni kita tak pergi deep Okay, so kita berkenalan dengan the first flyback, the first converter, kita panggil dia sebagai flyback converters. So, as you can see, kita ada DC source. Okay, so kalau ikut logik, kita ada DC source, kita ada transformer. Memang tak boleh lah sepatutnya, tak boleh berjalan. Sebab DC source, seperti yang saya beritahu tadi, transformer tak akan beroperasi dalam keadaan DC circuit tapi apa yang kita buat is actually kita switch kat sini. Kita ada switching kat sini. On off, meaning that the voltage that appear across the primary kat sini, V1 ni, is considered as a cyclic waveform. Okay, waveform yang mempunyai berkala. So every waveform yang berkala, cyclic, is considered AC.
So tak kisahlah dia sinusoidal ke, dia rectangular ke ataupun triangular, asalkan dia cyclic, dia boleh, transformer ni boleh beroperasi. Okay, sebab transformer ni dia, you kena faham dia punya relationship between primary dengan secondary ni is actually dia punya, uh, orang kata apa? Hubungan dia adalah dia berhubung melalui flux. Dia tidak berhubung melalui current. Dia berhubung melalui flux. So flux tu akan um, back and forth. So kalau flux tu sebab kita tahu bahawa current is proportional with flux. Proportional. So kalau ada current ada flux. So kalau current tu adalah current DC, so maknanya current dia punya flux tu is always at one direction. So one direction dia akan menyebabkan you punya core akan saturate. Okay, tapi sekiranya you punya current adalah AC, so AC kita tahu dia ada kadang dia positif, dia negatif. So maknanya dia punya flux tu akan ada back forth. Dia positif, lepas tu dia jadi negatif. So meaning that the core dalam ni tak akan disaturate oleh flux. Okay, so that's why yang untuk DC memang transformer ni tak boleh berjalan kerana dia akan flux akan saturate dalam core tu. Okay, so transformer mesti ada positif negatif dia punya flux tu. Okay. Dia tak ada model Okay, so kalau saya lukis model dia, okay, so saya pakai Microsoft Whiteboard. Apa saya ingat pula ni? Okay. So, ni adalah model dia. Ni switch. Okay. Diode. Dan kita ada capacitor. Dan kita ada you punya V out Okay. Ini kita punya dot di sini. Dan dekat bahagian secondary dia punya dot dekat sini. Okay. So, ini adalah N1 dan N2 which is ratio 1:1 Okay, dan kita guna pakai model yang ada LM saja. So this is your LM. Okay. So analisis sama juga. Untuk dapatkan relationship between V out dan juga V in, we need to analyze this circuit dalam dua keadaan. Keadaan switch on dan keadaan switch off. Okay. So bila keadaan switch on, apa yang berlaku? So yang ni you punya V in. Okay. So ada current yang akan mengalir. Iaitu current DC current I. Okay, dia akan current mengalir sini. Dan bercabang kepada dua Ini saya. Okay. So as you can see, this one kita panggil sebagai I1, yang ini sebagai ILM. So current I1 masuk dot. Maknanya dekat bahagian secondary, the current is going out from the dot So kalau current masuk sini, so dekat secondary the current is going out. So going out meaning that current kat sini masuk so dia pusing kan. So apa yang berlaku? So diode ni akan reverse bias lah. Betul. So bila diode ni reverse bias, apa yang berlaku? The circuit is not completed. Ada open circuit kat sini. Ini bermaksud bahawa you punya I2 sepatutnya ada tapi dah I2 kosong lah sepatutnya. Sebab diode is reverse bias. Okay, so ini bermaksud current tak ada mengalir kat sini. Tak ada current. Kerana current ni menyebabkan current diode tadi reverse bias. Bila I2 sama dengan kosong, secara automatik I1 pun sama dengan kosong lah. Tadi sepatutnya ada I1 mengalir kan? Tapi sebabkan I2 kosong, so I1 pun kosong. So meaning that tak ada current pun yang mengalir dekat bahagian primary. So I1 kosong.
Ini bermaksud bahawa I source ini sama dengan is actually the total is ILM. Okay. So base kepada yang tu kita buatlah VLM is equals to, kita tahu bahawa L DIL over DT dan sebagainya kan. So at last kita dapatlah DLM VLM, which is VLM dalam case ini adalah V in. So kita gantikan V in over L dan ini adalah T on, so maknanya DT. Okay. Dan seterusnya adalah semasa switch off lah. So semasa switch off apa yang berlaku? Semasa switch off, um, so you can see, maknanya bila current ni off, okay, the supply is no longer connected with this circuit. Okay. So maksudnya induktor ini akan bertindak sebagai you punya the sole energy source. So dia akan discharge lah. Dia akan discharge, so current akan mengalir. So instead of current tadi dia masuk dot, so dia akan keluar daripada dot. Okay, sebab dia discharge, so current like this right now. Yang ni kosong current I source kosong. Okay. So as you can see, dekat bahagian primary, the current is going out. So sekarang ini dekat bahagian secondary, the current is going into the dot. So into the dot, so the same direction with the diode tadi. So maknanya diode tadi adalah forward bias. Okay. So ini positif Ini positif. Ini positif V1. Yang ni dia punya polarity dia V2, positif, negatif. Okay. So I2 ada so maknanya adalah current yang mengalir. So base kepada yang ini, so kita boleh menyatakan bahawa sekarang ini V out, yang ini V2. So kita boleh katakan bahawa V2 ni sama dengan negatif V out. Okay. Dan relationship between V1 dengan V2 ni, kita tahu V1 over V2. Okay. Is equals to N1 over N2 Dan kita tahu bahawa V2 adalah negative V out. So your V1 is equals to N1 over N2 multiply with V2. V2 which is negative V out. Dan kita tahu bahawa V1 ni juga, okay, V1 ni adalah VLM. Betul tak? So N1 over N2 V out. So ini negatif. Okay, so kita tahu VLM adalah LM DIM over DT negatif N1 over N2 V out. Last kali kita akan dapat perubahan ILM semasa switch off adalah negatif N1 over N2 V out multiply with 1 tolak DT. Kenapa 1 tolak DT? Sebab yang ini adalah delta T off. Akhir sekali, delta IL on plus delta IL off. Okay, you equate you akan dapat hubungan dia seperti yang saya tunjuk dekat sini is actually a buck boost converter sebenarnya. So flyback converter ini sebenarnya adalah buck boost converter with isolation. Okay. Kenapa? Sebab tadi kita dah derive dia punya relationship between input dengan output. So this is the input and output relationship. Perbezaan dia adalah kita ada N2 over N1. Tapi since kita punya N1 dan N2 ni is actually dia punya ratio dia 1-1. Okay, so maknanya tak ada apa-apalah kesan kat sini. Okay. Okay. Dan buck boost converter dan advantage dia adalah as you can see kalau buck boost converter yang isolate yang tidak ada isolation tu, dia punya relationship dia adalah negatif negatif D 1 tolak D V input tapi by using flyback converter ni as you can see tak ada negatif. Tak ada negatif. Dia punya sign tak ada negatif. Okay. Okay, yang kedua adalah forward converters.
Okay, so sebenarnya circuit asal dia forward converter ni, sebenarnya circuit dia very simple je. So DC, kemudian kita ada LM dan kita ada you punya N1 lah. Okay, dan kita ada switch kat sini. Dan kita ada N2, so N1 dengan N2. Dan kita ada diode D1 dan kita ada lagi satu diode D2. Okay, kemudian capacitor dan resistor. So this is actually the circuit of forward converter. Okay, kita ada dua winding saja. Tapi as you can see dekat sini kita ada tiga winding. Tambahan tiga, iaitu winding yang ketiga. Tambah sini and then kita ada diode. Maaf. Satu sini. Okay. Sebenarnya diode winding yang ketiga ini memang diperlukan kerana dalam operation of the forward converter ni, kalau tak ada winding ketiga ni memang tak boleh berjalan. Okay. So saya tak nak terangkan yang tu. So just to inform you that this is actually the forward converters lah. Dan actually the forward converter dia punya perangai dia adalah sama dengan buck converter. So this is actually the output input relationship. So as you can see, this is buck converter. Buck converter yang asal adalah V out is equal to dV input. D input. Tapi by using forward converter, kita ada tambah equation yang ni, N2 over N1. Tapi N2 over N1 ni kita ratio satu-satu kan. So sebenarnya tak ada apa-apa effect lah. Okay. Tapi the limitation of these forward converters adalah dia punya duty cycle. So duty cycle yang paling maksimum yang dibenarkan adalah 0.5 saja. Itu dia punya limitation dia. Okay. Okay, kita pergi seterusnya kepada full bridge converters. Okay, so full bridge converter, kenapa kita panggil full bridge? Kerana kita ada 4 switch. 1, 2, 3, 4. Yang ni kita panggil sebagai half bridge. Kalau kita ada yang ni, half bridge, ini pun half bridge. So kalau kita ada 2 kaki ataupun 2 jambatan ni, so yang complete mungkin kita ada 4 switch. So this one we call full bridge converters. Okay. So So kita kena control this one, switch number 1, S2, S3 dan S4 supaya the voltage across the primary is like this. Okay. This one. Okay. The voltage across the primary is this one. So as you can see, kita daripada DC tadi kita control switch tu supaya the voltage across the primary is actually a cyclic waveform. Okay, so this one kita ada dapat AC cyclic lah. Kita ada positif dan kita ada negatif. Okay, untuk one cycle. So this is one cycle. Okay, so how we get this waveform is by controlling the timing of the switch. So switch 1 dan S2 adalah switch yang signal yang sama. Begitu dengan S3 dan S4. So we refer back to the circuit where is S1 and S2. So kalau diperhatikan S1 dalam satu satu half bridge ni, okay, dia punya number dia adalah 1, 4 dan ini 3, 2. Dan dia bekerja secara berpasangan. So kalau S1 on, S2 must be on. Begitu juga dengan kalau S3 on, S4 must be on. Okay. So S1 dan S4 tidak boleh on serentak kerana dia akan menyebabkan short circuit. So kalau S1 dengan S4 ni on, so you circuit will be over circuit lah. Begitu juga dengan S3 dan S2. Tak boleh serentak. Maknanya switch yang dalam kaki yang sama tidak boleh serentak. Okay. So S1 dan S2 must be on pada masa yang sama. Begitu juga dengan S3 dan S4. Okay. So this is the switching. Okay. So and then the voltage that appear at the primary side will be like this.
Okay. So, and then okay. So, and then the same voltage will actually appears at the secondary side also. Okay, tapi by using this center tap transformer, apa yang berlaku adalah all the negative part will be convert back to the positive part. Okay, so kalau you perhatikan dekat sini, all the negative part, contohnya kat sini, dia dah berbalik kepada positive part. How it be done? Because of this using D2. Okay, contohnya lah, bahagian negatif ni, okay, kalau bahagian positif, okay, bahagian positif, this one positive, so this one positive D2 off so yang berfungsi adalah D1. So sekarang ini Vx, the voltage that appear at Vx is actually equals to Vs. Okay, ni Vx Okay. And then bila waveform tu jadi negatif, apa yang berlaku? Bila waveform tu jadi negatif, okay, this one, okay, negatif So D1 off lah. Okay. Manakala D dah jadi polarity dah bertukar So D2 akan on. So D2 akan on. So kita tengok polarity ni. This point is connected to the positive here. So maknanya Vx akan nampak positif juga. Okay. So that is how we convert daripada AC tadi, kita convert balik kepada DC punya waveform. So maknanya this is the voltage across the Vx. Okay. So this is your DT. The DT di sini, T on. Dan yeah. So okay. That is for the full bridge converters. The last one is the half bridge converters. So half bridge converter dia hanya menggunakan pakai satu kaki saja. Okay. Iaitu ada 2 switch saja. Instead of 4 switch, it use ini mana tadi Oh, salah tadi. Patut saya tulis kat tadi. Benda yang sama dekat sebenarnya at half bridge dengan full bridge, dekat bahagian secondary circuit dia sama, cuma dekat bahagian primary circuit dia berbeza. Kerana dalam full bridge tadi dia ada 4 switch tapi half bridge ni dia ada 2 switch saja dan dia menggunakan capacitors. Okay, dia menggunakan capacitors dan nilai C1 dan C2 ni nilai dia adalah sama. So bila C1 dan C2 nilai dia sama, so the voltage source ni akan divided kepada dua nilai voltage yang dibagi kepada dua. So kalau ini 100, maknanya voltage that across the capacitor ni ada 50, yang ini pun 50 volt. Okay. So dia punya prinsipal dia sama je. So kalau S1 on, okay, S1 on, so the voltage that appear at the bahagian primary ni is actually a positive. So kalau yang ni 100 volt, so maknanya voltage appear dekat sini 50 volt sebab dia bagi dua So this is your DT. Okay. And then S2 pula on. So bila S2 on, kita nampak bahawa VP ni, okay, dia connected kepada positif this one. So nanti bila you punya dekat bahagian primary, you akan dapat bahawa dia akan jadi negatif. Okay. Okay, sebab positif ni sekarang connected dengan negatif. Manakala yang negatif connected kepada positif. So terbalik. So VP ni dapat waveform yang like this. And then dekat bahagian secondary, so benda yang sama. So bila positif, D1 akan on, D2 off. Okay, tapi bila bahagian bila negatif, so D1 yang akan off, D2 on. Okay, so Vx, the voltage that across Vx akan dapat balik. This one 50 volt. Okay, dapat balik waveform yang macam ni. And then they filter out, so actually the output voltage will be a clean DC voltage.
Okay. Kita ada inductor kat sini, capacitor. So dia akan dapatkan the DC voltage. Dan actually the full bridge dan juga half bridge ni is actually buck converter juga. Okay. Dan this is the equations. Manakala untuk half bridge pun sama adalah buck converter. Tapi as you can see, dia punya nilai dia VS saja. Tapi kalau full bridge tadi 2 kali VS. Okay, 2 kali voltan supply. Okay, this is the waveform that associate with the half bridge tadi. Benda yang sama je. Okay, so a summary on the isolated DC-DC power supply. Okay, so kita boleh bahagikan kepada kita nak lihat dia punya application of the converter tu. So bukan semua, contohnya bukan contohnya flyback bukan flyback ni dia tak, maknanya bukan universal, dia ada limitation dia. So kita nak lihat dia punya limitation dia, where is the limitation dan kita tengok apa yang sesuai, converter apa yang sesuai untuk sekian output power rating dan juga sebagainya. Okay, so kita plot ataupun kita categorizekan all the SMPS based on the DC input rating dan juga output power rating. Okay, so kalau you perhatikan full bridge converters adalah yang paling sesuai untuk range power output yang tinggi dan juga DC input yang tinggi. Okay, full bridge converters. Manakala flyback is actually limited to output power yang boleh katakan medium, okay, starting from below than 100 watt dan dia punya voltage can up to 1000. So flyback is the can be used, okay. Begitu juga dengan half bridge dekat sini, okay. Tapi as you can see dekat sini dekat sini. Dekat sini kita consider sebagai high power tapi low voltage. Apa maksudnya? High power, low voltage maksudnya apa dia? High current lah kan? High current. So there is, memang tidak ada DC power supply. Okay, DC power supply yang orang kata apa, boleh didesign untuk this application. Kalau application you high power, require very low voltage but high current. Low voltage yang contohnya 10 volt ataupun 5 volt. Tapi current boleh sampai 200 amp. Memang susah. Memang susah nak buat DC power supply untuk that application. Okay. Sebelum ni adalah dalam sejarah lah. Masa sebelumnya 5 tahun lepas. We actually produce a batch of students yang master students lah, yang dia buat on the DC power supply under different lecturers lah yang under power electronics. Okay, and then they go for Intel and Motorola. Okay, interview. Dan yang mengejutkan kami semua, student kami tu, dia contact balik kepada kami. Mereka nak, mereka telah diterima bekerja lah dekat Intel dengan Motorola. Dan Intel Motorola ni dia nak tanya atau dia nak lagi graduate yang under this. Ada tak siapa-siapa yang masih lagi buat ataupun undergraduate student yang buat projek yang on this DC power supply? Kerana mereka memang nak dan mereka memang tak tahu UTM ada kepakaran ataupun research on this DC power supply. Okay. So memang the batch tu adalah 2-3 batch lah. Semuanya Motorola dengan Intel kaut lah.
Okey, macam dia jadi orang kata apa, hot seller lah. Okey. Tapi yang sedihnya kebanyakan student-student ni dia 3 tahun ataupun 4 tahun dia jadi dekat Intel dengan Motorola. Kemudian diorang ni semua keluar, diorang resign. Sebab apa? Saya tanya diorang resign sebab apa? Sebab tak tahan cara kerja Intel dengan Motorola ni. Okey. Memang diorang push habis lah. Diorang kan memang perah habis-habisan. So diorang tak, gaji tinggi, memang diorang kata gaji memang tinggi lah. Tapi tak tahan lah. Okay. Tu diorang nak relax, diorang kerja tempat lain lah. So, tapi at least diorang dalam diorang punya CV ataupun resume tu dah ada Intel kan. Maknanya laku lah juga kat mana-mana kalau you pergi. Okay. So sebenarnya Intel ini masa tu dia sebenarnya dia ada create satu chip Dia ada satu processor yang diorang punya sistem tu, diorang base kepada diorang punya sistem tu, diorang memerlukan DC power supply yang low voltage tapi high current. Low voltage tu maksudnya dia punya voltage tu mungkin dalam 2 volt saja, tapi current tu dalam mungkin dalam 3 ataupun 10 amp. Okay. So diorang nak engineer buat benda tu. Tapi which is sebenarnya impossible lah. Okay. Boleh tu boleh buat tapi very difficult. Itu adalah cabaran-cabaran yang dalam DC power supply ni. Bukan senang you nak design. Terutamanya kalau you punya power supply, you punya load tu requires a very low voltage tapi high current. Which is very, very difficult to design. High voltage, low current tak ada masalah. Kerana sebenarnya dalam electrical circuit ni, perangai yang kita takut sebenarnya adalah current sebenarnya. Voltage kalau tinggi macam mana pun, kalau current kecil, memang tak ada apa-apa masalah. Kita akan selamat. Tapi kalau voltage kecil tapi current you besar, you kena berhati-hati. Okay? Sebab banyak kemalangan adalah disebabkan oleh high current, bukan disebabkan high voltage. Perangai dia lain. Kalau you pergi kepada high IVAT, Institut Voltan Arus Tinggi tu, okay, saya pernah hampir-hampir maut lah sebenarnya. Sebab kita tak jangkakan current setinggi, contohnya you tak boleh main dengan current ni. Kalau current tu kecil, you boleh main-main. Tapi kalau current tu is up to 100 amperes and above, walaupun voltage you 2 volt, oh, sebab saya pernah buat satu circuit dekat sana dalam IVAT, saya tersalah sambung, short circuit. Current, current yang mengalir tu mungkin dalam 500 ampere. Sebenarnya kita ada sikit breaker Kita ada sikit breaker, memang ada some safety measurement lah. So kita dah tersalah sambung. So kita nak tarik sikit breaker tu, dia manual. Maknanya kita kena tarik lah, kita push je kan. Tapi disebabkan current yang tinggi mengalir, kami 2 orang tak berjaya tarik sikit breaker tu. Kerana current, bila current, dia ada fenomena dia. Bila current ni tinggi, dia akan jadi magnet. Dia akan jadi melekat. So memang susah. So memang masa tu saya bekerja dengan bateri, lithium ion battery untuk electric vehicle. So memang masa tu kita ada 10 biji bateri, 2-3 biji bateri dah meletup-letup. Okey, disebabkan kita salah tafsir dia punya circuit dia. Okey, tapi alhamdulillah lah tak ada berlaku kerana kita dapat buka. Sebab kita tak perasan pula sebenarnya dekat bateri tu dia ada punat positif negatif kan. So kita terpaksa pakai spanner lah, walaupun spark keluar-keluar. So kita pakai spanner, kita dah berjaya lah juga tanggalkan kabel tu. So itulah mungkin just information lah. Low voltage tak ada masalah. Tapi kalau high current memang masalah. So kena berhati-hati. Okay. So saya rasa kita punya kelas tamat kat sini je lah. Okay. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan application of the DC-DC converter menggunakan application of DC-DC converter untuk DC motor. So DC motor benda yang sama, teori dia punya you kena tahu RA, LA semua tu lah tapi kita akan lebih kepada examples on macam mana kita nak design DC-DC converters untuk control motor tersebut. Okey. Okey, ada satu pengumuman penting yang saya nak umumkan kat sini. Esok
Esok Jumaat ada online quiz So online quiz ni tak ada pengiraan, just a very basic theory yang you all should know. Okay, berkenaan dengan DC-DC converter So saya on quiz tersebut pada pukul 10.30 pagi hingga pukul 11 pagi Okay, so quiz ni walaupun simple tapi dia akan total up nanti, dia akan dapat total up. Actually you punya quiz ni total adalah 5%. So, quite besar jugalah. Dia boleh membantu grade sama ada you lompat grade daripada B minus ke B. Okay. So jangan take this quiz macam lebih kurang aja. Okay. So walaupun soalan dia senang, uh, tapi jangan take for granted lah benda ni. Okay. So 10.30 hingga pukul 11 pagi So online tu adalah di e-learning. Saya dah create dah quiz tu. So quiz 2 quiz 2 so you pukul 10.30 you boleh start sampai pukul 11 pagi. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor.